Hello everyone, hope you all doing fine. Welcome to Ayurveda Samveda, where Ayurvedic tradition meets advanced health solutions. In the last videos, we have seen Rutucharya Adhyaya of Ashtanga Hriday Sutrasthana. Today we will be continuing the rest of the shlokas. I am Dr. Kavya Vasudev, Assistant Professor, Department of Samhita and Siddhanta. Please subscribe to my channel and enable the bell button for continuous updates in Samhita. Let's move to the video. Today we will be starting with Vasanta Rutucharya. Kapaschido hi shishire vasante arkamshu tapitaha hatva aknim kurde rokanatastam tvaraya jayet. Kapaha chitaha hi shishire vasante arkamshu tapitaha hatva aknim kurude rokan ataha tam tvaraya jayet. Kapaha chitaha hi shishire vasante arkamshu tapitaha hatva aknim kurute rogan ataha tam tvaraya jayet. The kapha dosha will be increasing in the shishira ritu and it will be undergoing the prakopa avastha in vasanta ritu because of the increased sun rays, and this kapha prakopa will lead to mantakni, which will in turn leads to diseases which has to be controlled immediately. तीक्ष्णैर्वमननस्याद्यैर् लघुरूक्षैश्च भोजनैः व्यायाम उद्वर्तन आखादैर् जित्वा श्लेष्माणम् उल्बणम् स्नातो अनुलिप्तः कर्पूरचन्दन अगरु कुङ्कुमैः. तीक्ष्णैः वमननस्यादैः लघुरूक्षैः च भोजनैः व्यायाम उद्वर्तन आखादैः जित्वा श्लेष्माणम् उल्बणम् स्नातः अनुलिप्तः कर्पूर चन्दन अगुरु कुङ्कुमैः. तीक्ष्णैः वमन नस्यादैः लघु रूक्षैः च भोजनैः व्यायाम उद्वर्तन आखादैः जित्वा श्लेष्माणम् उल्बणम् स्नातः अनुलिप्तः कर्पूर चन्दन अगरु कुङ्कुमैः. For removing the shleshma, whatever kriyas has to be done, has to be adopted in Vasanta Rutucharya, such as Tikshna Vamana, Nasya, etc. And the food intake should be Lakhu and Ruksha Bhojana. One has to adopt Vyayama, Udvartana, Akhada, etc. And Snana has to be done afterwards. Lepana with Karpura, Chandana, Agaru, Kunkuma, etc. can be done. पुराणयव गोधूम क्षौद्र जांगल शूल्यभुक् सहकार रसोन्मिश्रान् आस्वाद्य प्रियया अर्पितान् प्रियास्य संगसुरभीन् प्रियनेत्रोत्पलाङ्गितान् सौमनस्य कृतो हृद्यान् वयस्यैः सहितः पिबेत् निर्गद आसव अरिष्ट सीधु मार्द्वीग माधवान् शृङ्गपेराम्बु साराम्बु मध्वम्बु जलताम्बु च. पुराण यव गोधूम क्षौद्र जांगल शूल्यभुक् सहकार रसोन्मिश्रान् आस्वाद्य प्रियया अर्पितान् प्रियास्य संकसुरभीन् प्रियनेत्रोत्पलाङ्कितान् सौमनस्य कृतो हृद्यान् वयस्यैः सहितः पिबेत् निर्गतान् आसव अरिष्ट सीधु मार्द्वीग माधवान् शृङ्गपेराम्बु साराम्बु मध्वम्बु जलताम्बु च. पुराण यव गोधूम क्षौद्र जांगल शूल्यभुक् सहकार रसोन्मिश्रान् आस्वाद्य प्रियया अर्पितान् प्रियास्य संगसुरभीन् प्रियनेत्रोत्पलाङ्कितान् सौमनस्य कृतो हृद्यान् वयस्यैः सहितः पिबेत् निर्गतान् आसव अरिष्ट सीधु मार्द्वीग माधवान् शृङ्गपेराम्बु साराम्बु मध्वम्बु जलताम्बु च. In this Vasanta Rutucharya, one has to take Purana Yava Gothuma Kshaudra Jankala Mamsa, which is prepared as Shulyabhuk or in barbecue nature. Then Sahakara Rasa or the mango juices has to be taken along with the company of the friends or the people who are loving, and Asava, Arishta and Seedhu can be taken, which are prepared of Mardvika or Madhu, and Shringaberambu, Sarambu, Madhvambu, Jalatambu, etc. can be taken. दक्षिणानिल शीतेषु परिदो जलवाहिषु अदृष्ट नष्ट सूर्येषु मणिकुट्टिम कान्तिषु परपुष्टि विघुट्टेषु कामकर्मान्ध भूमिषु विचित्र पुष्पवृक्षेषु काननेषु सुगन्धिषु गोष्ठी कदाभि चित्राभिर्मध्याह्नं गमयेत् सुखी. दक्षिण अनिल शीतेषु परितो जलवाहिषु अदृष्ट नष्ट सूर्येषु मणि कुट्टिम कांतिषु परपुष्ट
विगुष्टेषु कामकर्मान्धभूमिषु विचित्रपुष्पवृक्षेषु काननेषु सुगन्धिषु गोष्ठीकदाभिः चित्राभिः मध्याह्नं गमयेत् सुखी दक्षिण अनिल शीतेषु परितो जलवाहिषु अदृष्ट नष्ट सूर्येषु मणिकुट्टिम कान्तिषु परपुष्ट विखुष्टेषु कामकर्मान्धभूमिषु विचित्र पुष्प वृक्षेषु काननेषु सुगन्धिषु गोष्ठीकदाभिः चित्राभिः मध्याह्नं गमयेत् सुखी. One person has to reside in gardens or forest area with different flowers or trees having good fragrances of flowers etc. with accompanying people. Guru Shita Diva Swapna Snigdhamla Madhuram Tyajit. Guru Shita Diva Swapna Snigdha Amla Madhuran Tyajit. Guru Shita Diva Swapna Snigdha Amla Madhuran Tyajit. In Vasanta Ritu, one has to avoid Guru and Shita Aharas, avoid Diva Swapna or sleeping during the daytime, and Snigdha Amla Madhura Rasas. In a nutshell, Vasanta Ritucharya, one has to undergo Vamana Karma, Vyayama, Udvartana, etc. Shleshmahara karmas can be adopted. One has to spend the daytime in garden, etc. to control or to reduce the heatness. Divaswapna is contraindicated. Intake of Vidhu, Madhvambu, Sahakari Rasa, etc. are indicated. Moving to the Grishma Ritucharya, Tikshnamshu Rati Tikshnamshu Grishme Sankshipativa Yat प्रत्यहं क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते अतोऽस्मिन् पटु कट्वम्ल व्यायाम अर्ककरां त्यजेत्. तीक्ष्णांशुः अतितीक्ष्णांशुः ग्रीष्मे संक्षिपति इव यत् प्रति अहं क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुः च वर्धते अतः अस्मिन् पटु कटु अम्ल व्यायाम अर्ककरान् त्यजेत्. तीक्ष्णांशुः अतितीक्ष्णांशु ग्रीष्मे संक्षिपति इव यत् प्रति अहं क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुः च वर्धते अतः अस्मिन् पटु कटु अम्ल व्यायाम अर्ककरान् त्यजेत्. In Grishma Ritu, the sun rays becomes more powerful and the person gets exhausted very easily. The person will feel uncomfortable because of the external temperature, and in the body, the Kapha dosha gets weakens because of this increased temperature and Vata dosha gets strengthened. So, in this particular Ritu, one has to avoid Lavana, Katu and Amla Rasa and also avoid Vyayama and exposure to the sunrise. Bhajen Madhuramevannam Lakhusnigdham Himam Dravam Sushida Toya Siktango Lihyat Saktun Sasharkaran. भजेत् मधुर एव अन्नं लघु स्निग्धं हिमं द्रवं सुशीततोय सिक्तांग लिह्यात् सक्तून् सशर्करान्. भजेत् मधुर एव अन्नं लघु स्निग्धं हिमं द्रवं सुशीततोय सिक्तांग लिह्यात् सक्तून् सशर्करान्. In the Grishma Ritu, one has to take Madhura, Lakhu, Snigdha and Drava Ahara. One has to do the Snana with cold water and afterwards Saktu can be taken along with the sugar. Grishma Ritucharya continuing. Madhyam na peyam, peyam va swalpam, subahuvari va, anyatha shosha shaidhilya daha mohan karoti tat. मध्यम न पेयम पेयम वा स्वल्पम सुबहुवारी वा अन्यथा शोष शैथिल्य दाह मोहान करोति तत्. मध्यम न पेयम पेयम वा स्वल्पम सुबहुवारी वा अन्यथा शोष शैथिल्य दाह मोहान करोति तत्. In the Grishma Ritu, one should not consume alcohol or madhya is contraindicated. If a person is consuming the madhya, he has to take it in little quantity, alpa, or along with subahu vari, that is with large quantity of water. If not followed this way, then it can lead to complications such as shosha, shaithilya, daha, moha, etc. कुंदेन्दु धवलं शालीमश्नीयात् जांकलैहि पलैहि पिपेद्रसं नादिखनं रसालां रागखाण्डवौ पानगं पञ्चसारं वा नवमृद्भाजने स्थितं मोजचोज दलैर्युक्तं साम्लं मृन्मयशुक्तिभिः पाटलावासितं चाम्बः सकर्पूरं सुशीतलम्.
कुन्देन्दुधवलं शालीम् अश्नीयात् जाङ्गलैः फलैः पिबेद् रसं न अधिघनं रसालां रागखाण्डवो पानकं पञ्चसारं वा नव मृद्भाजने स्थितं मोजचोजदलैः युक्तं साम्लं मृन्मय शुक्तिभिः पाटलावासितं च अम्बः सकर्पूरं सुशीतलम् कुन्देन्दुधवलं शालीम् अश्नीयात् जाङ्कलैः फलैः पिबेद् रसं न अधिघनं रसालां रागखाण्डवो पानकं पञ्चसारं वा नव मृद्भाजने स्थितं मोजचोजदलैः युक्तं साम्लं मृन्मय शुक्तिभिः पाटलावासितं च अम्बः कर्पूरं सुशीतलम्. In the Grishma, one person has to take shali, which is having the properties like kundendu dhavalam, that is white polished rice, along with jankala mamsa rasa, and one has to take the rasa which is not adhikhana or not too thick like rasala, raga, ghandava, etc. The panaga called as panchasaram, which is being prepared with moja, choja, etc. fruits which are mixed, prepared in a nava mrid bhajana, that is kept in a earthen vessel, and that has to be taken after fermentation. Along with that, one has to take the cool water mixed with karpura, etc. शशाङ्ककिरणान् भक्ष्यान् रजन्यां भक्षयन् पिबेत् स्वसितं माहिषं क्षीरं चन्द्रनक्षत्रशीतलम्. शशाङ्ककिरणान् भक्ष्यान् रजन्यां भक्षयन् पिबेत् स्वसितं माहिषं क्षीरं चन्द्रनक्षत्रशीतलम्. शशाङ्ककिरणान् भक्ष्यान् रजन्यां भक्षयन् पिबेत् स्वसितं माहिषं क्षीरं चन्द्रनक्षत्रशीतलम्. In Grishma Ritu, one has to take or consume the food called as Shashanka Kirana and drink the drink called as Rajanya, and Mahisha Kshira along with Sita can also be taken. Abhrankasha Mahashala Tala Ruddhoshna Rishmishu Vaneshu Madhavi Shlishta Drakshastabaka Shalishu. Abhrankasha महाशाल ताल रुद्ध उष्ण रश्मिषु वनेषु माधवीश्लिष्ट द्राक्षास्तबग शालिषु. अभ्रंकश महाशाल ताल रुद्ध उष्ण रश्मिषु वनेषु माधवीश्लिष्ट द्राक्षास्तबग शालिषु. One has to reside in a forest to overcome the temperature in the surroundings or in the environment, and that particular area should be resided with bunch of grapes or draksha and also certain flowers. सुगंधि हिमपानीय सिच्यमान पटालिके कायमाने चिदे चूद प्रवाल फल लुब्धिभिः. सुगंधि हिम पानीय सिच्यमान पटालिके कायमाने चिदे चूद प्रवाल फल लुम्बिभिः. सुगंधि हिम पानीय सिच्यमान पटालिके कायमाने चिदे चूद प्रवाल फल लुम्बिभिः. One has to reside in a forest area or in gardens with a house having the walls prepared with clothes dripping with scented cold water and surrounded by sprouts, flowers and fruits. कदलीदल कल्हार मृणाल कमलोत्पलैः कोमलैः कल्पिते हस्तकुसुम पल्लवे मध्यम दिने अर्कतापार्थः स्वप्याधार गृहे अथवा पुस्तस्त्री स्तनहस्त हास्य प्रवृत्तौ क्षीरवारिणि. कदलीदल कल्हार मृणाल कमल उत्पलैः कोमलैः कल्पिते तल्पे हसत्कुसुम पल्लवे मध्यम दिने अर्कतापार्थः स्वप्या धारागृहे अथवा पुस्तस्त्री स्तन हस्त आस्य प्रवृत्त उशीर वारिणि. कदलीदल कल्हार मृणाल कमल उत्पलैः कोमलैः कल्पिते तल्पे हसत्कुसुम पल्लवे मध्यम दिने अर्कतापार्थः स्वप्या धारागृहे अथवा पुस्तस्त्री स्तन हस्त आस्य प्रवृत्त उशीर वारिणि. In the Grishma Ritu, one has to reside in a particular house prepared in the garden or somewhere with flowers or trees, and the bed should be made of plantain leaf, etc. That is Kadalidala, Kalhara, Mrinala, Kamala, Utpala, etc.
Besides, the fresh flowers and sprouts should be present, and the person who is exhausted by the sun rays should take a nap in such place, or he can spend the daytime in a place where the Ushiravari is coming from a statue and all. Nishakara karakirnya सौधपृष्ठे निरासू च आसना स्वस्थचित्तस्य चन्दनार्द्रस्य मालिनः निवृत्तकामतन्त्रस्य सुसूक्ष्मतनुवाससः. निशाकर कराकीर्ण सौधपृष्ठे निरासू च आसना स्वस्थचित्तस्य चन्दनार्द्रस्य मालिनः निवृत्तकामतन्त्रस्य सुसूक्ष्मतनुवाससः. निशाकर कराकीर्ण सौधपृष्ठे निरासू च आसना स्वस्थचित्तस्य चन्दनार्द्रस्य मालिनः निवृत्तकामतन्त्रस्य सुसूक्ष्मतनुवाससः. One should stay in the open terrace at night time with mind relaxed and having done the lepana with chandana etc. and should wear thin clothes and having done with garlands. जलार्द्रा तालवृन्दानि विस्तृताः पद्मिनीपुटा उत्क्षेपाश्च मृदूत्क्षेपा जलवर्षि हिमानिला कर्पूरमल्लिका माला हारा सहरिचन्दना मनोहरकलालापा शिशवः सारिका शुका मृणालवलया कान्ता प्रोत्फुल्लकमलोज्ज्वला जङ्गम इव पद्मिन्यो हरन्ति देयिदा क्लमम्. जलाद्रा तालवृन्तानि विस्तृताः पद्मिनीपुटाः उत्क्षेपाः च मृदूत्क्षेपा जलवर्षि हिमानिलाः कर्पूर मल्लिका माला हार सहरिचन्दनाः मनोहर कलालापाः शिशवः शारिका शुकाः मृणालवलयाः कान्ताः प्रोत्फुल्ल कमलोज्ज्वलाः जङ्गम इव पद्मिन्यः हरन्ति दयिताः क्लमम्. जलाद्राः तालवृन्तानि विस्तृताः पद्मिनीपुटाः उत्क्षेपाः च मृदूत्क्षेपा जलवर्षि हिमानिलाः कर्पूर मल्लिका माला हारा सहरिचन्दनाः मनोहर कलालापाः शिशवः सारिका शुकाः मृणालवलयाः कान्ता प्रोत्फुल्ल कमलोज्ज्वलाः जङ्गम इव पद्मिन्यः हरन्ति दयिदा क्लमम्. In the Grishma Ritu, one has to do the fanning with Jaladra, Talavrinda, Vistrita, Padmini, Puda, etc. One can wear the garlands or necklace of Karpura, Mallika, Harichandana, etc. And one can listen to the sounds of children, birds, etc. And can reside in a place where the lotus or other flowers are blooming, which helps in relieving the exhaustion made by the excessive temperature. So in this Grishma, one has less strength and person has to avoid Lavana, Katu, Amla rasas. Vyayama, Madhya and Maithuna are contraindicated in Grishma Ritu, and Divaswapna or day sleeping is indicated in Grishma Ritu. And one has to take Madhura Rasa, Snigdha, Drava Aharas in Grishma Ritu. Today we have seen a few shlokas from Ritucharya Adhyaya. We will be continuing the rest in the upcoming videos. For more updates on Samhita, make sure you subscribe the channel. Thank you. See you in the next video. Till then, bye.